आज आम ब्लॉक 3 यूनिट 13 आरंभ करवा। यूनिट 13 आगुरी मुझे आरंभ करने आगे तार पूर्व परिच्छेद विषय टिके आलोचना करके कहबी, कारण आम ये यूनिट्रे आम साधारणतः ब्लॉक 3 रे आम त्रिपदी जुक्ति विषय रे आलोचना करुचे एवं आम भल भाव जानिचे जे त्रिपदी जुक्ति दुई प्रकार हो पार। गोटे अमिश्र त्रिपदी जुक्ति हो पार एवं नहले सेठी मिश्र त्रिपदी जुक्ति हो पार। अमिश्र त्रिपदी जुक्ति जोटा को आम विशद भाव में आलोचना कर सारी, जहाँ को आम निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कही था। आम से विषय रे तार नियम गुड़िक कौन, तार केमती से नियम गुड़िक आमको कौटी वैध न्याय रूप केमती आमको निर्धारण करिबारे सहायता करता है, सब विषय आम विशद भाव में आलोचना करें। आज आम देखा मिश्र त्रिपदी जुक्ति कथा आम यूनिट 13 रे आलोचना करवा। साधारणतः आम त्रिपदी जुक्ति को मुख्यतः आम दुई भाग में विभक्त कर, गोटे हूँ निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति एवं आ गोटे हूँ अनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति आम सापेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर। से जो सापेक्ष त्रिपदी जुक्ति ताको पुणी आम दुई भाग में विभक्त कर, गोटे को आम कह बीजोजक एवं आ गोटे को आम कह आपादन बोली कहीपर। तेणुक प्रथम आम बुझा मिश्र प्रथम आम बुझा निरपेक्ष एवं सापेक्ष मध्य कौन ता भीतर प्रभेद थाए से बुझिकी आम आग को बढ़ा। तेणुक आम जिते कहूचे गोटे त्रिपदी जुक्ति निरपेक्ष, तार अर्थ कौन ना समस्त त्रिपदी जुक्ति अंतर्गत जिते हेतुवाक्य अच्छा सबू हेतुवाक्य गुड़िक निरपेक्ष अटंती, ताहले आम ताको निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहबो। जोटी अणनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली जहाँ कहे अनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहूचे से आम सापेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर। से आम देखा पाइबा से त्रिपदी जुक्ति अंतर्गत जेते हेतुवाक्य अच्छी निश्चित भाव में आम जाना जे जेकोसी गोटे अनेक हेतुवाक्य हो पारती, निरपेक्ष न हो पारती, किंतु अति कम रे अंततः गोटे हेतुवाक्य निरपेक्ष हो नथिबो, ताहले ताको आमे कौन कहीपर ताको सापेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर, नले अहाइफेन निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर। तेणु जो त्रिपदी जुक्ति रे आमे देखिबा अंततः एक रु अधिक होते पारती, किंतु अंततः कारण आम त्रिपदी जुक्ति माने तीनोटी तर्क वाक्य थाए बोली जानिचे। तेणु अंततः गोटे तर्क वाक्य से मध्यरु से निरपेक्ष हो नथिबो, ताहले आमे ताको अनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति बा ताको आमे कहीपर, ताको आमे मिश्र त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर बा ताको आमे सापेक्ष त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर। तेणु यही जो अनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति तारी से आम मुख्यतः पुणी दुई प्रकार त्रिपदी जुक्ति कथा कथा था। गोटे हूँ बीजोजक त्रिपदी जुक्ति एवं आ गोटे हूँ आपादन त्रिपदी जुक्ति बोली कथा था। बीजोजक गोटे हूँ गोटे कंपाउंड प्रपोजिशन बोली कहबा। बीजोजक गोटे कंपाउंड प्रपोजिशन बोली कहीपर, जो थे कि आम देखा ताको जिते भांगीदबा से आम दीटा सरल तर्क वाक्य देखा पाइबा। बीजोजक तर्क वाक्यर गोटे चिन्ह अच्छी, संकेत अच्छी, जहाँद्वारा आम जापर यहाँ बीजोजक बोली। कारण मु निरपेक्ष और सापेक्ष जिते से विषय आलोचना करते से विषय आम बहुल भाव विशद भाव विषय कथा होते। कारण आम देखुचे संयोजक हो, बीजोजक हो कि आमर आपादन हो, ये सब गुड़िक गोटे गोटे यौगिक तर्क वाक्य बा कंपाउंड प्रपोजिशन बोली आम कही था। यही कंपाउंड प्रपोजिशन बा यौगिक तर्क वाक्य को जितेबाला आम भाग करदू से आम देखू ता भीतर एक रु अधिक सरल तर्क वाक्य थाए। सरल तर्क वाक्य क्या कहबा ना जो थे गोटे उद्देश्य थी, गोटे विधेय थी, गोटे उद्देश्य और विधेयर संबंध थी, ताको आम सरल तर्क वाक्य कहबा। एवं जो तर्क वाक्य देखा उद्देश्य एकाधिक हो तार गोटे विधेय सहित संबंध थी, विधेय एकाधिक हो उद्देश्य गोटे थी, उभय उद्देश्य और विधेय एकाधिक होते आम यौगिक तर्क वाक्य कहबा। सेमती आम देखुचे जिते सापेक्ष तर्क वाक्य अर्थात संयोजक हो, बीजोजक हो कि
ଆମର ଆପାଦାନ ହଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ସେ କହୁଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ବି କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆପାଦାନ ବି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କହିବା, ତାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇପାରେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବଟି ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ପକ୍ଷାବୟବଟି ଗୋଟିଏ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିକି ରଖୁଛି, ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବଟି ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ପକ୍ଷାବୟବଟି ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଯୋଜକ ଆଉ ବୈକଳ୍ପିକକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକାର୍ଥ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟ କହିପାରିବା ବା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ କହିବା। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବା ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ନା, ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କିମ୍ବା, ଅଥବା, ନତୁବା ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ କହିପାରିବା, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମୀ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ, ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବା, ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବା ତାକୁ ବିଯୋଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପକୁ ତାର ପ୍ରତିଟି ବିକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ବା ଗୋଟିଏ ବୈଧ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଏକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମୀ, ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ନେବା, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମୀ। ଦୁଇଟି ଆମର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ପରିଶ୍ରମୀ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ବି ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷାବୟରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିକଳ୍ପଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତଥାପି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଆଖି ବୁଜିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆର ବିକଳ୍ପଟି ସତ୍ୟ ହେବ କି ମିଥ୍ୟା ହେବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷାବୟରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଏକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ବୈଧ
ଯୁକ୍ତିଟିଏ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଇ ବୈଧ ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଅନୁସରଣ ନିୟମ କିଛି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିକି ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ବା ବିଯୋଜନ ବା ଡିସଜଙ୍କ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ନିୟମ କହୁଛି କ'ଣ? ନିୟମ କହୁଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ଡିସଜଙ୍କ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଏକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେଠି ସତ୍ୟ ହେବ କି ମିଥ୍ୟା ହେବ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା ସାଧ୍ୟାବୟରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପକ୍ଷାବୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କାରଣ ନିୟମ କହୁଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେବ କି ସେଇଠି ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମ କହୁଛି ଦୁଇଟି ଯାକ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଥ୍ୟା ହେବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷାବୟରେ ଗୋଟିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ପକ୍ଷାବୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବା, ପକ୍ଷାବୟରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନିୟମଟି କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ମନା କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପଟିକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯଦି ଏଇ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କଲେ, ତାହେଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଧ ବା ଯଥାର୍ଥ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ନିୟମର କିଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ଏ ନିୟମଟିକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି କୁହାହେଇଛି ପ କିମ୍ବା ଫ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଅଣ ପ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଫକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମରେ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି ପ୍ରଥମରେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ନ କହିକି ଯଦି ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି, ତାମାନେ ଆମର ଯୁକ୍ତିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମର ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆସୁନାହିଁ, ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବରୁ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଯୁକ୍ତିଟି କ'ଣ ହେବ, ଅବୈଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବୈଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ, ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି କହୁଛି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ହେତୁବାକ୍ୟ, ସେ ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେତୁବାକ୍ୟଟି ହେବ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧ୍ୟାବୟବ ସଂଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ହେତୁବାକ୍ୟ ସାଧ୍ୟାବୟବଟି ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ହେତୁବାକ୍ୟଟି ଆମର ଗୋଟିଏ ହେବ, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆମର ହେତୁବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେତୁବାକ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ସେ କହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଆମେ ପକ୍ଷାବୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ପକ୍ଷାବୟରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବଳି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ନିୟମ ଯଦି ମାନିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ରହିବ, ବୈଧ ରହିବ, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହେଇଯିବ। ଅବୈଧ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରୁ ନିଃସୃତ ହେବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମୀ କହିଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଆସିପାରିବ? ତା ଭିତରୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଁ ବି ହେଇପାରେ, ନା ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରହିଯିବା, ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଯଥାର୍ଥ ବୈଧ ରହିବ। ଅନ୍ୟଥା ଯୁକ୍ତିଟି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହୋଇକି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି, ଦୋଷ ଯଦି ଆମେ ନିୟମର ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନରେ କିଛି ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହେବ, ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ତର୍କ ଦୋଷ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାମକରଣ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, କାରଣ ଏଇ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗତ 5-6 ଦିନ ଧରିକି, ସେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଅବରୋହ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅବରୋହ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଅବରୋହ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟି ବୈଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟର ମିଳିତ ନିଃସୃତରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୁକ୍ତିଟି ଅବୈଧ, ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟରୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି, ବୈଧ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୈଧ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରୁଛେ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପ ଏକ ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବି ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଉ ଯେଉଁଟି ବଳି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିଯୋଜକ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆମେ କହିଥିଲେ ନନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ବା ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅଣନିରପେକ୍ଷ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି, ତାରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପାଦନ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆପାଦନ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତି କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ତର୍କବାକ୍ୟ ବା ଅନେକ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ସିଲୋଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି ବା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସେ ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ କହିବା, ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଆମର ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପାଦନ ଗୋଟିଏ ଆପାଦନ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ତର୍କବାକ୍ୟଟି ଆପାଦନ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, ସବୁ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିକି ରଖିଛେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସଂଯୋଜକ ହେଉ ବିଯୋଜକ ହେଉ କି ଆପାଦନ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ।
ତେଣୁ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପାଦାନ ବୋଲି କହୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ ବା ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି ଏଠି ପ୍ରତିଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି। ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆପାଦାନ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜାଣିବା, ତାପରେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଯେ ଆପାଦାନ କେମିତି ଜାଣିବି ନା, ଆପାଦାନ ମାନେ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯଦିରେ ଏବଂ ମଝିରେ ତେବେ ଥାଏ। ଯଦି ତେବେର ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ତେବେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଇଫ୍ ଦେନ୍ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ଆମେ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ପାଇବା। ଯେଉଁଟା ଯଦି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତେବେ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ପୂର୍ବକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ପରେ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ଯାହା ଥାଏ, ତେବେ ପରଠୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କନସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁଗ। ପୂର୍ବକର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂର୍ବକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୁହାହେଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ନୋଟ୍ ଦେବି। ତେଣୁ ନୋଟ୍ ଦେବି ଏଇଠି କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନା, ମୋତେ ଯଦି ଜଣେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଦେବ, ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟ୍ ଦେବ, ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେଇଠି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିରେ ସର୍ତ୍ତ ନିହିତ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିରେ ସର୍ତ୍ତ ନିହିତ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ପୂର୍ବକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତର ଯାହା ଫଳାଫଳ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଆଲୋକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ପରଠୁ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛିଟା ହେଲା କ'ଣ, ପୂର୍ବକ। ତେବେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଆଲୋକ ଅଛିଟା ହେଲା ଅନୁଗ। ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତେବେ ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯଦିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯଦି ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କ'ଣ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବକ। ତାପରେ ତେବେ ପରର ଯେତିକ ଅଛି, ତେବେକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଅନୁଗ। ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତର ଯାହା ଫଳାଫଳ ସେ ଅନୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଅନୁଗଟି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେଇଠି ଆମକୁ ପୂର୍ବକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ କହିବା ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ କହିବା ଅନୁଗ। ପୂର୍ବକଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟା ନିହିତ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସର୍ତ୍ତ କ୍ୟାରି କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତର ଯେଉଁଟା ଫଳାଫଳ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ସେଇ ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବ? ଅମିଶ୍ର ହେଇପାରିବ, ଅମିଶ୍ର ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ମିଶ୍ର ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଅମିଶ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ମିଶ୍ରର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତଫାତ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅମିଶ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମିଶାମିଶି ହେଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଖାଲି କ୍ଷୀର, ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶି ନାହିଁ, ଅମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଛେନା ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲସି ତିଆରି କରିଦେବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମିଶ୍ର ବୋଲି କହିବା। ବହୁତ ଜିନିଷ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଦହି, ଛେନା ସବୁ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମିଶ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କହୁଛି ଆପାଦାନ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିବ ଅମିଶ୍ର ଆପାଦାନ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମିଶ୍ର ଆପାଦାନ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ତଫାତ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ
आम ए जाना कौन ना जदि गोटे आमर आपादन त्रिपदी जुक्ति रे हेतु वाक्य एवं सिद्धांत बा समस्त तर्क वाक्य गुड़िक आपादन होइथांती तेबे ताहाको आमे अमिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति बोली कही थाउ। तेणु ताकू आमे केवल जदि गोटे त्रिपदी जुक्ति देखिबा समस्त तर्क वाक्य गुड़िक से हेतु वाक्य हो किंबा से सिद्धांत हो समस्त तर्क वाक्य गुड़िक आपादन तर्क वाक्य होइथांती तेबे आमे ताहाको कौन कही थाउ ताहाको कही थाउ अमिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति बोली कही थाउ। जेमति गोटे उदाहरण नबा प्रथम हेतु वाक्यटी कौन ना जदि प हुए तेबे मध्य फ हुए तापरे आमे दले द्वितीय तर्क वाक्य कौन जहाँ को आमे पक्षावय बोली कहूचे जदि फ हुए तेबे ब मध्य हुए ताले आमे कौन जानले ना एथुरु जानले जदि प हुए तेबे ब मध्य हुए बोली जानि परिबा। तेणुक को आम कहूचे त्रिपदी जुक्ति बोली कथा होचे। सेमती आमर जमती यहाँ कहले आम कौन अमिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति बोली कथा हेले सेमती आम कौन करवा मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति विषय मध्य कथा हो पारिबा। तेणु मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति कौन होता है आम कौन देखा पाई ना मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति रे आमर निहाती भावरे आमर सिद्धांतटी कौन होता है ना मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति रे आमे देखिबु गोटे हेतु वाक्य आमर थिबा आपादन तर्क वाक्य अन्यटी आउ गोटे भिन्न प्रकार रहिथिबो बा आपादन हेइ नथिबो निरपेक्ष हेतिबो सिद्धांत निरपेक्ष हेतिबो ताको आमे कोन कहबा ताको आमे कहि परिबा जे एटी होची मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति बोली कहि पारे। किंतु जो आमे अमिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति कथा जो होउथिले जो नियम कथा कहिले सेथि पई कि हमकु कोन होची ना आमे जानछे केते प्रकार अवैध आपादन त्रिपदी जुक्ति मध्य आमे देखिबा को पाउ। केमति उदाहरण देखंतु जदि मु कहिबी जदि सूर्य अछि तेबे आलोक अछि आलोक अछि अतएव सूर्य अछि ताले प्रकृत रे खाली आलोक अछि बोली जानि देले हम कहि परिबा सूर्य अछि संध्या बेले सूर्य नथांती किंतु आमे इलेक्ट्रिसिटी रा सहायता नै कि आलोकित रूम गुडी को आलोकित करि थाउ। तेणु करी केमिति आमे कहिबा जे सूर्य आलोक अछि ता माने सूर्य अछि कहि परिबा नाही। सेथि पय हमकु किछि नियम रा मध्य सहायता नबा पड़िबो। से नियम गुडी को कोन होची ना जो नियम गुडी को कहूची कोन ना गोटे आमर जेतेबेले आमे मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति टी गठन करूचे आमको गोटे नियम प्रथम रे मानिबा को पड़िबो। से नियमटी कोन होची ना आमे जदि पूर्वक को स्वीकार करिबा ताहले अनुग को स्वीकार करिबा सिद्धांत रे गोटे होची पूर्वक स्वीकरणे स्वीकरण द्वितीय नियमटे होची अनुग अस्वीकरणे अस्वीकरण। देखो आउ थे मुझे कहूँ पूर्वक स्वीकरणे स्वीकरण पूर्वक माने जदिरु तेबे पर्यंत मझी पार्टा जो तेणु पूर्वक स्वीकरणे स्वीकरण माने कौन ना जहा आमर अच्छी जो हेतु वाक्य रे जो साध्यावयव जहाँ दिखाई ताकू आमे जदि पक्षावयव स्वीकार कले क्या पूर्वक को तेबे आमे सिद्धांत रे क्या स्वीकार करबा ना अनुग को स्वीकार कर परिबा। एई नियमटी को मानिकी जदि गोटे जुक्ति मु गठन कली ताहले इटे निश्चित भाव रे वैध भैलिड बा यथार्थ हेई पारिबो। किंतु जदि मु नियम लंघन कली ताहले किछि दोष जात हो कारण मु प्रथम रु कहि रखिछि प्रत्येकटी जिनस पे कि आमर नियम अच्छी तर्कशास्त्र बहुत नियम प्रणयन करिछि। तेणु जदि से नियम को लागू कले ताहले बहुत भल कथा जदि नियम किछि उल्लंघन हैला ताहले आमर निश्चित भाव रे कोन हबो ना तर्क दोष सृष्टि हबो बोली आमे जानिछि। ताहले एठी आमे देखिबा कोन ना आमे जेतेबेले कहूचे दुईटी नियम अछि गोटे हाइपोथेटिकल बा जहाँ को आमे कहूचे आपादन त्रिपदी जुक्ति काहाको कहबा ना गोटे मिश्र आपादन त्रिपदी जुक्ति एक प्रकार त्रिपदी जुक्ति
जो आम जाचे साध्यावयवटी गोटे आमर कौन हो साध्यावयवटी हूँ गोटे आपादन तर्कवाक्य पक्षावयवटी हूँ आमर कौन ना कैटेगोरिकल जहाँ को आम निरपेक्ष तर्कवाक्य बोली कही एवं सिद्धांतटी कौन हो निरपेक्ष तर्कवाक्य होता है। ताहले आम जो उदाहरण टे नेले से उदाहरण टे आम देखुचे कौन ना आमर साध्यवयवटी अच्छी गोटे आपादन तर्कवाक्य पक्षावयवटी अच्छी निरपेक्ष तर्कवाक्य एवं सिद्धांतटी अच्छी मध्य निरपेक्ष तर्कवाक्य ताहले एटी गोटे है आपादन त्रिपदी जुक्ति आम गठन करदे बोली आम जानले किंतु से कुछ किछि नियम अच्छी से नियम को मानिकी आमको जुक्तिर वैधता किपरि निरूपण करने को पड़ो आमको जुक्तिर वैधता निरूपण करने नियमर साहाय्य नवा पड़ो दुईटी नियम अच्छी कौन से दुईटी नियम ना प्रथमटे हूँ पूर्वग स्वीकरणे स्वीकरण द्वितीय नियमटी हूँ अनुग अस्वीकरणे अस्वीकरण तेणुक आम जो कहूचे आम जो कहूचे पूर्वग स्वीकरणे स्वीकरण बोली कहूचे तार अर्थ कौन आम बुझा आगे ताने आम जदि आमर जो आपादन तर्कवाक्यर जो पूर्वगटी को आम जदि पक्षावयव स्वीकार करवा ताहले आम सिद्धांत अनुग को स्वीकार करें यही नियमटी जदि मानिक चलवा ताहले जो आपादन त्रिपदी जुक्तिटे हम सीटी निश्चित भाव में वैध हम बोली कहबा आपादन बोली कहीपर ना प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्ति बोली कहीपर तेणु जो प्राकल्पिक त्रिपदी जुक्तिटे हम ताहा निश्चित भाव में वैध हम बोली कहीपर ठीक से द्वितीय नियमटी कौन कौन ना द्वितीय नियमटी कहूँ अस्वीकरण अस्वीकरण तार अर्थ कौन ना अस्वीकरण अस्वीकरण अर्थ कौन ना आम प्रथमे अनुगटी को अस्वीकार करने पक्षावयव ताहले आम सिद्धांत पूर्वगटी को अस्वीकार करवा तेणु यही द्वितीय नियमटी हूँ अस्वीकरण अस्वीकरण यही नियमटी को जब मानिकी आम गोटे जुक्ति गठन करवा ताहले मध्य से जुक्तिटी आमर वैध व सिद्ध व यथार्थ जुक्ति हो पार यही जो प्रथम नियम ताको आम कही था मोडस पनेन्स बोली कही था द्वितीय नियमटी को आम मोडस टलेन्स बोली कही था मु दुईटी जाक नियम बारंबार कहूँ जमी आपण बुझे सुविधा हम प्रथम नियमटी है स्वीकरणे स्वीकरण तार अर्थ कौन ना साध्यवयव जो जहा पूर्वक ताको आम पक्षावयव स्वीकार करवा ताहले आउ जो अनुगटी को आम सिद्धांत स्वीकार करवा सेमती द्वितीय नियमटी कहूँ अस्वीकरणे अस्वीकरण तार अर्थ कौन ना साध्यावयवर अनुग को पक्षावयव अस्वीकार कले आम सिद्धांत पूर्वक को अस्वीकार करिपरिबा तेणु यही दुईटी नियम को जदि मानिकी चलिबा ताहले आम वैध जुक्ति करिपरिबा किंतु यही दुईटी नियमर जदि लंघन हैला ताहले मु कहि रखिछि जेकोसी नियमर लंघन माने आमर तर्कशास्त्र रे किछि दोष किछि भूल सृष्टि हम तेणु यही जो दोष ताको आम कौन कहे तर्क दोष बा ताको फालासी बोली कही था एठी ताहले आमर यही दुईटी नियम अच्छी तेणु जदि नियमर उल्लंघन हम केतेटा उल्लंघन हम दुईटीर उल्लंघन हम तेणु केते प्रकार तर्क दोष जाता हो दुई प्रकार तर्क दोष जाता हो तेणु प्रथम तर्क दोषटी को आम कौन कहे अनुग पूर्वक अस्वीकरण तर्क दोष आमर नियमटी देखंतु कौन नियम हूँ ये जो पूर्वक अस्वीकरण तर्क दोष ये प्रथम नियम सहित संश्लिष्ट अटे प्रथम नियमटी कहूँ पूर्वक को स्वीकार कले आम अनुग को स्वीकार करिपरिबा तेणु आम ये कौन कले जे आम पूर्वटी को स्वीकार न करिकी आम कौन कले पूर्वक को अस्वीकार कले कौटी पक्षावयव अस्वीकार करदे तापर आम कह सिद्धांत अनुग को अस्वीकार करवा तेणु ये आम कौ नियमर उल्लंघन कले प्रथम नियमर उल्लंघन कले प्रथम नियमर उल्लंघन जेहेतु कले आमर निश्चित भाव में तर्क दोष हम एवं से तर्क दोषर नामकरण आम करछे कौन ना अनुग पूर्वक अस्वीकरण
तर्क दोष बोली कहूचे आम नियम कही पूर्वक स्वीकार कर तापर स्वीकरण पूर्वक स्वीकरणे स्वीकरण बोली आम जाने एठी किंतु आम पूर्वक को अस्वीकार करुचे तेणुक जो दोष ना जात हम ताको आम कहूचे पूर्वक अस्वीकरण दोष बोली ताको कहूचे ठीक से परी आमर द्वितीय नियमटी कहूची अनुग अस्वीकरणे अस्वीकरण तार अर्थ कौन ना प्रथमे अनुग को अस्वीकार कर अस्वीकार माने कौन प्रथमे अनुग को ना बोली कह तार पुणी तार्किक अर्थ कौन प्रथमे अनुग को मिथ्या बोली ग्रहण कर तापर आमे कौन करबा पूर्वक को मिथ्या बोली कहबा आमे कहबा आलोक नाही ताले आमे निश्चित भाव में कहि परिबा जे सूर्य नाही तेणुक आमे जदि कहबा से कृतकार्य है नहीं निश्चित भाव में आमे कहबा कौन से परिश्रम करे नहीं तेणुक एठी जो आमर नियम अच्छे कौन अस्वीकरण अस्वीकरण तार अर्थ कौन आमे अनुग को प्रथमे अस्वीकार करबा तापर आमे पूर्वक को अस्वीकार करबा किंतु सेई नियम विरुद्ध रे जदि जिबा नियमर लंघन जदि करबा ताहले तर्क दोष सृष्टि हबो सेथिरे किछि संदेह नाही सेई तर्क दोषर नाम हबो कौन ना आमे ताको कहि परिबा स्वीकरणे अनुग स्वीकरणे तर्क दोष बोली आमे कहि परिबा आम नियम कहिछि अनुग को अस्वीकार कर किंतु आमे एठारे अनुग को स्वीकार करूचे तेणु ये जो दोष जात हबो ताको आमे कहबा अनुग स्वीकरणे तर्क दोष गोटे उदाहरण देखिबा एठी आमे कहबा जे जदि सूर्य अछि तेबे आलोक अछि तेणुक मु कौन कली आम नियम कहिछि कौन सूर्य नाही बोली आलोक नाही बोली प्रथमे कह तापर सिद्धांत रे सूर्य नाही बोली कहबो आमे किंतु एठी कहूचे कौन आमे नियमटी को न मानिकी आमे प्रथमे पक्षावयव कहीदबा जे आलोक अच्छी बोली कहीदे कि तापर आमे सिद्धांत रे कौन करबा सिद्धांत रे कहबा सूर्य अच्छी संभव नुहे आलोक अच्छी रो अनेक कारण अच्छी आलोक अच्छी तम माने जड़े इलेक्ट्रिसिटी बा इलेक्ट्रिक हेल्प नहीं कि बल्ब जले कि आलोक पाउची जड़े कौन करुच्ची कैंडल जले कि आलोक पाउची तेणु आलोक अच्छी माने निश्चित होइकि आमे कहि परिबा नाही जे सूर्य अच्छी बोली कहि परिबा नाही तेणु जेहेतु निश्चितता नाही सेथिपाई प्रथम कथा द्वितीय कथा होची नियम लंघन हेची सेथिपाई हमर तर्क दोष सृष्टि होची एवं सेही तर्क दोषर मध्य गोटे स्वतंत्र नामकरण अछि सेही तर्क दोषर नाम होची कोन ना आमे त कहूचे अनुग स्वीकार भित्तिक तर्क दोष बोली कहूचे तेणु जो दुईटी नियम अछि हमर प्राकल्पिक त्रिपदी चुक्तिर वैधता निर्णीत करबा पई यथा प्रथम नियमटी हैला पूर्वक स्वीकरण स्वीकरण तार अर्थ कौन आमको पक्षावयव साध्यवयवर पूर्वक को स्वीकार करने को पड़ो ताहले आम सिद्धांत अनुग को स्वीकार कर जदि नियम उल्लंघन कले ताहले आमर कौन हम ना दोष सृष्टि हम एवं से दोष को आम कौन कह पूर्वक अस्वीकार भित्तिक तर्क दोष बोली कहीपर ठीक से द्वितीय नियमटी कौच अस्वीकरण अस्वीकरण तार अर्थ कौन आमको साध्यवयवर अनुग को पक्षावयवर अस्वीकार कले आम सिद्धांत पूर्वक को अस्वीकार करिपरिबा किंतु जदि विपरीत अर्थ रे जाय कि आम कौन करबा प्रथमे पूर्वक को अस्वीकार करबा पक्षावयवर तापर सिद्धांत अनुग को अस्वीकार करबा ताहा निश्चित भाव में दोषयुक्त हो एवं से दोषर नामकरण हम आम ताको कहिपरिबा जे अनुग स्वीकार भित्तिक तर्क दोष बोली आम कहिपरिबा ये तो आमर गला संपूर्ण भाव में प्राकल्पिक तर्क वाक्य संबंधी आलोचना वर्तमान आसवा ये जो आम कथा होचे जो मिश्र आमर अणनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति विषय रे से मध्य आमर आउ गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मिश्र त्रिपदी जुक्ति कथा आम बर्तमान आलोचना करबा जहाँ को आम कहूचे डिलेमा बोली ताको इंग्लिश रे कहा जाए ओडिया रे आमे ताको द्विशृंगक जुक्ति बोली मध्य कहि परिबा तेणु द्विशृंगक जुक्ति र प्रथमे तार संज्ञा कोन जानिबा द्विशृंगक जुक्ति एक प्रकार मिश्र त्रिपदी जुक्ति जो थे आमर साध्यवयव गोटे यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य पक्षावयव गोटे बीजोजक तर्कवाक्य एवं सिद्धांत गोटे बीजोजक तर्कवाक्य होता है। आपण देखंतु माने आमे
प्रथम कहीचे जे त्रिपदी जुक्ति को आम दुई भाग में विभक्त करेचे गोटे हूँ अमिश्र गोटे हूँ निरपेक्ष बा निरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति आ गोटे हूँ अणनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति तेणु से जो अणनिरपेक्ष त्रिपदी जुक्ति ताहा मध्य दुई प्रकार हो पार से विषय आम आलोचना करेचे गोटे कहे बीजोजुक बोली कथा कहे आ गोटे प्राकल्पिक बोली कथा कहे से जो मिश्र त्रिपदी जुक्ति रे सबुठ गुरुत्वपूर्ण मिश्र त्रिपदी जुक्ति हूँ जहाँ आम द्विशृंगक जुक्ति बोली कही था से द्विशृंगक जुक्ति रे आम देखा केमती बीजोजक तर्क वाक्यर व्यवहार होती प्राकल्पिक तर्क वाक्यर व्यवहार होती आम तार संज्ञा को आउ थे बुझा तेणु आम द्विशृंगक जुक्ति एक प्रकार मिश्र त्रिपदी जुक्ति जो थे साध्यवयव गोटे यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य पक्षावयव गोटे बीजोजक तर्कवाक्य एवं सिद्धांत गोटे बीजोजक तर्कवाक्य होता है तार गोटे उदाहरणटे नवा उदाहरणटे नहीं कहवा जदि प तेबे भ एवं जदि ब तेबे भ द्वितीय पक्षावयव कौन कहवा पक्षावयव कहवा प किंबा ब ताले आम सिद्धांत कहीपर कौन फ किंबा भ बोली कहीपर ताहले ये जो आम कहे साध्यवयवटी गोटे यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य से विषय टे बुझा यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्यर अर्थ कौन ना यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्यर अर्थ होची ता अंतर्गत आमर दुईटी सरल तर्कवाक्य आम देखा पाई से जो साध्यवयवटी को आम जब भांगीदबा आम ता भीतर देखा दुईटी सरल तर्कवाक्य केमती आम कहवा जे जदि प तेबे फ ये हूँ गोटे तर्कवाक्य एवं बोली जो कहूँ जदि भ तेबे जदि ब तेबे भ तेणु प जदि प तेबे फ है गोटे सरल प्राकल्पिक तर्कवाक्य आउ गोटे सरल प्राकल्पिक तर्कवाक्य है जदि भ तेबे भ ये हूँ आउ गोटे सरल प्राकल्पिक तर्कवाक्य तेणु यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य जहाँकि द्विशृंगक जुक्तिर साध्यवयव अटे ताहाकु जदि आम जदि आम विश्लेषण करवा ताहले आम देखा यह दुईटी सरल प्राकल्पिक तर्कवाक्य को नहीं गठित होई अछि तेणुक ठीक सेमती आम देखा पुणी कौन ना तार पक्षावयवटी कौन ना पक्षावयवटी हूँ गोटे बीजोजक तर्कवाक्य कथा मु आलोचना कर सारी किंबा नतुबा अथवा इत्यादि शब्द थी ताहे तार सिद्धांतटी कौन हम ना सिद्धांतटी गोटे बीजोजक तर्कवाक्य होइथिबो बोली आमे जानिछे सो से जो सिद्धांत रे आमे जो बीजोजक तर्कवाक्य जहाँ को पुणी कहवा जे ताको भांगिले मध्य आमे दुईटी सरल तर्कवाक्य बोली पाइबा से सरल तर्कवाक्य को लेकी एई जुक्तिर नामकरण होइछि द्विशृंगक जुक्ति द्विशृंग बा इंग्लिश रे आमे त कहूचे डिलेमा रे दुईटी शब्द आमे देखिबा को पाओ गोटे होछि डाई माने टू बा दुई लेमा माने हर बा श्रृंग बा सिंह तेणुक आपको यही प्रकार जो त्रिपदी जुक्ति ये को आम कहू कौन ना ये हूँ गोटे क्रुद्ध वृषभर दुईटी सिंह भली तेणु कहीं एमती गोटे ना दिखाई से आम मन भी अनेक प्रश्न आसी पार ताको ये भाव में आम व्याख्या करें आमे आमर दैनंदिन जीवन में अनेक समय रे आमे कहू मु गोटे द्वंद्वात्मक परिस्थिति अच्छी मुझा करी ना सेटा करी जमती जड़े गोटे छात्र हिसाब से जड़े कहीपर जे मुझे प्रथम मुझे जल्दी क्लास को गली ताहले गुरु मते गाली दौरान टीचर मते सार मैडम मते गाली दौरान एत जल्दी कहीं आदि मु डेरी रे गली ताहले भी मते गाली दौरान जे एत डेरी रे कहीं आसु पाठपढ़ा सरला गोटे क्लास सरला तेणुक से जो डिलेमाटिक सिचुएशन से जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति से आम जो दैनंदिन जीवन में अनेक समय से प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन होता आमर जितेबाला जनक आगे जुक्ति उपस्थापन करुँ से समय आम यही प्रकार गोटे द्वंद्वात्मक परिस्थिति था
ତେଣୁକରି କିଭଳି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ଉପରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜାଣିବାର ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତାକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୁଦ୍ଧ, ତାକୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ବୃଷଭର ଦୁଇଟି ସିଂହ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କାରଣ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯିଏ ଆମକୁ, ଧର ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେମିତି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପକେଇବ। ତେଣୁ ପକେଇଲେ ସିଏ ନିଜେ ତାର ବାହାବା ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ବୃଷଭ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତା ଦୁଇଟି ସିଂହ ଦେଇକି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିଟିର ଜାଲ ବିଛେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ଅପମାନିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଆକୁ ଡାଇଲେମା ବା ଆକୁ ଆମେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ବୃଷଭର ସିଂହ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ବାଛିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି, ଏଥିର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଲି, ଆର ସାଧ୍ୟ ବୟବଟି ହେଉଛି, ଏହାର ସାଧ୍ୟ ବୟବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟର ଯାହା ନିୟମ, ଏଠି ସେଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟର ଦୁଇଟି ନିୟମ, ସ୍ୱୀକରଣେ ସ୍ୱୀକରଣ, ଅସ୍ୱୀକରଣେ ଅସ୍ୱୀକରଣ, ସେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଏଠି ଲାଗୁ ହେବ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ଗଠନ କରିବା, ତାହେଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଧ ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଯଦି ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ପାରିବା ଯୁକ୍ତିଟିଏ ଗଠନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଅଯଥାର୍ଥ, ଅବୈଧ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଅବୈଧତା କିଛି ନିୟମର ଲଙ୍ଘନରୁ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, କିଛି ତର୍କ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନିୟମ ସହିତ କୃତକୃତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ, ପୂର୍ବଗ ଅସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ, ସେଇ ଦୁଇଟି ତର୍କ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି କଥା ହେଉଛେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କହୁଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଯେଉଁ ନିୟମ କହିଥିଲି ସ୍ୱୀକରଣେ ସ୍ୱୀକରଣ ନିୟମ, ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟିକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି, ସେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟିକୁ ଲାଗୁ କରି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ସେଇଟିକୁ ଆମେ କହୁ କ'ଣ ନା, ଏଇଟି ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇଥାଉ, ନିୟମର କୌଣସି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରକାରଭେଦ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ତାର ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ତାର ଆକାରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ତାକୁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଖଣ୍ଡନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ଖଣ୍ଡନର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଖଣ୍ଡନର ଅର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ତାର ବସ୍ତୁଗତ, ତାର ଆକାରଗତ ଅସାରତା କିଛି କମି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖେଇକି ଆମେ ସେଇ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି, ଯେହେତୁ
गोटे द्विशृंगक जुक्तिर साध्य व्यवटी गोटे जौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य। तेणु जौगिक प्राकल्पिक जहाँ प्राकल्पिक तर्कवाक्यर नियम से दुईटी नियम स्वीकरण स्वीकरण अस्वीकरण अस्वीकरण से दुईटी नियम मध्य आमर द्विशृंगक जुक्ति प्रति प्रযোज्य। जदि से नियमर कौन सी जगार उल्लंघन हो ताहले आमे दुई प्रकार तर्क दोष देखा। प्रथम नियमर उल्लंघन आमे पूर्वक अस्वीकृति भित्तिक तर्क दोष देखा। द्वितीय नियमर उल्लंघन आमे अनुग स्वीकृति भित्तिक दोष देखा। तेणु से प्रकार आमे जदि गोटे द्विशृंगक जुक्तिर आकारगत असारता को देखा खंडन करूँ ताहले आमे ताको कहीदे ये बलिष्ठ जुक्ति नुहे, तेणु ये गोटे दुर्बल जुक्ति, तेणु ये खंडन योग्य बोली कही था। आ छड़ा आमे आउ गोटे मध्य खंडन करिपरिबा तार वस्तुगत गोटे जुक्तिर द्विशृंगक जुक्तिर वस्तुगत असारता को प्रतिपादन करी वस्तुगत असारता को दर्शाई आमे मध्य गोटे जुक्ति को खंडन करिपरिबा, जहाँ को आमे कहू इनफॉर्मल बोली कहि परिबा नाले ताको मटेरियल ग्राउंड ऑफ रिपुटेशन बोली मध्य कहि परिबा। वस्तुगत असारता दर्शाई गोटे जुक्ति को मध्य खंडन करि परिबा। तेणु करी आमे प्रथमे जानिबा मु आपण मानक कहि रखिछि हमर आकारगत दृष्टि कौन सी असुविधा नहीं। दुईटी नियम अच्छी, दुईटी जाक नियमर उल्लंघन रे जो दोष जात हम ताको आमे कहिबा जे जुक्तिटी बलिष्ठ नुहे बोली कहि परिबा एवं सेही प्रणाली रे जुक्ति को खंडन करि परिबा। वर्तमान आसिबा वस्तुगत असारता को किपरि प्रतिपादन करिबा। तेणु वस्तुगत असारता कथा आम चारि प्रकार वस्तुगत असारता कथा आलोचना करिथाउ। गोटे हूँ श्रृंगैक अभिमर्दन, गोटे हूँ द्विशृंग अभिमर्दन, तृतीयटी हूँ श्रृंग अंतराले पलायन, चतुर्थटी हूँ रेबुटाल बा जहाँ को प्रतिरोधी खंडन प्रणाली बोली कही था। चारि प्रकार मु आउ थरे रिपीट करुची। प्रथमटी हूँ श्रृंगैक अभिमर्दन, द्वितीयटी हूँ द्विशृंग अभिमर्दन, तृतीयटी हूँ आमर श्रृंगद्वय अंतराले पलायन, चतुर्थटी हूँ प्रतिरोधी खंडन प्रणाली। तेणु प्रथम एवं द्वितीय श्रृंगैक अभिमर्दन द्विशृंग अभिमर्दन ये दुईटी जाक हूँ साध्यावयवर असारता को प्रतिपादन करके आमे गोटे जुक्ति को गठन खंडन करिथाउ। केमती देखा साधारणतः आमर जेहेतु साध्यावयवटी गोटे हूँ कौन ना प्राकल्पिक तर्कवाक्य। प्राकल्पिक तर्कवाक्य दुईटी अंश आमे देखि थाउ, गोटे हूँ पूर्वक एवं अन्यटी हूँ अनुग। पूर्वक एवं अनुग मध्य संबंध साधारणतः गोटे कार्य कारण संबंध भली थाए। कार्य कारण संबंध कौन ना जमती आम कहे धूआं अच्छे, धूआं भितर निआं बाहर निश्चित कहीं ना से भितर संबंधटा कार्य कारण। गोटे जन्म अच्छी तेणु से जन्म जदि गोटे कारण है से निश्चित भाव में कार्य बाहर कौन ना मृत्यु। तेणुक कहीं कज इफेक्ट ताको आम इंग्लीश कही था। तेणु आ मध्य से कौन सेमती आमर पूर्वक एवं अनुग मध्य गोटे कार्य कारण संबंध आम देखा पाऊ, अर्थात अनुगटी पूर्वक बाहरी पार्थ्व। किंतु एमती गोटे आम त्रिपदी जुक्ति देखा जो थे आम देखा जे अनुगटी पूर्वक मध्य बाहरी आसुना। केमती गोटे उदाहरण नवा आम नवा जे जदि मो भाग्य थिबो ताहले डाक्तर पाखु जीवार, भाग्य जदि बंचीबार थिबो ताहले डाक्तर पाखु जीवार आवश्यकता नहीं, भाग्य जदि मरिबार थिबो ताहले भी डाक्तर पाखु जीवार आवश्यकता नहीं। तेणु तापर पक्षाघटा कहवा कौन भाग्य बंचीबार थिबो किंबा मरिबार थिबो ताहले सिद्धांत रे पहुंची जीवा डाक्तर पाखु जीवार आवश्यकता नहीं। किंतु एठी आमे जो कहूचे पूर्वक आउ अनुग डाक्तर पाखु जीवार आवश्यकता और भाग्य ये दुईटा जाक कार्य कारण संबंध रे संबंधित नुहंती। सेथिपाई आमे देखै परिबा जे टिके चालाक हेतिबो, जे टिके चतुर हेतिबो, जे टिके इंटेलिजेंट इनफ हेतिबो से एइटी को देखै कि दर्शाई कि से कोन करबो कहि परिबो तार प्रतिपक्ष को
ଯେ ତୁମର ଯୁକ୍ତିଟି सबल ଯୁକ୍ତି नुहे, ଏହା ଗୋଟିଏ दुर्बल ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ। ଏଇ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗିକ ଅଭିମର୍ଦନ, गोटे हूँ द्विशृंग अभिमर्दन, से दुईटी को दर्शाई आमे कौन करबा ता द्वारा आमे केवल साध्यावयवर दोष दुर्बलता को देखै परिबा एवं दोष दुर्बलता को देखैकि आमे गोटे जुक्ति को मध्य खंडन करि परिबा। एठी जो नामकरण कराई शृंगैक अभिमर्दन द्विशृंग अभिमर्दन एटा गोटे बुझा पड़ो। शृंग अभिमर्दन माने कौन मोड़ी देवा, जदि जड़े जितेबाला गोटे क्रुद्ध वृषभ माड़ी आसूची, जदि जड़े सेतिकी बलवान होइथिबो से कौन करिवो तार गोटे सिंह को मोड़ीदेव। साधारणतः आम जाचे ये आमर साधारण ज्ञान, जब तार सिंह को मोड़ीदेव ताले से कौन करे पलि जाए फेरी जाए। तेणुक सेमती सी कौच जदि जड़े सेते बलवान होता से कौन कर तार दीटा सिंह को मोड़ी दे पार। तेणुक गोटे सिंह को मोड़ीदेले भी सी पलि दीटी जाक सिंह को मोड़ीदेले से निश्चित भाव में पलि। अभिमर्दन माने मोड़ीदेवा, तेणुक मोड़ा मान भांगीदेवा को चेष्टा करवा। तेणुक से आर ना से भाव में टेक्निकाल मु इंग्लिश कही डाइलेमा, डाइ माने टू, लेमा माने हर्न। तेणु गोटे हर्न को लेकिन भी गोटे सिंह को भी मोड़ीदेले से पलैब, दुईटी जाक सिंह को भी मोड़ीदेले पलैब। एठी सिंह माने आमे कौन बुझेचे आमर द्विशृंगक जुक्ति रे सिंह माने आमे बुझेचे जो आमर साध्यावयव दिखाई, साध्यावयवर जो यौगिक प्राकल्पिक तर्कवाक्य ता भीतर जो प्रत्येक सरल तर्कवाक्य ताको आमे गोटे गोटे सिंह सहित तुलना करछे। तेणु जदि जन से गोटे सिंहर दुर्बलता देखै पारे, अर्थात गोटे यौगिक गोटे प्राकल्पिक तर्कवाक्य अनुग पूर्वगरु आसु नाही, जदि एटा देखै परिबा तेबे आमे जुक्तिर वस्तुगत असरता को प्रतिपादन करी जुक्तिटी को खंडन करि परिबा। सेही परि जदि आमे देखै परिबा दुईटी जाक प्राकल्पिक तर्कवाक्य दुईटी जाक अनुग तार पूर्वगरु आसु पारे नाही, ताहले आमे से वस्तुगत असरता को प्रतिपादन करके आमे जुक्तिटी को खंडन। मोर बंचीबार जदि भाग्य बंचीबार थी, भाग्य जदि मरबार थो, ए दुईटी जाक भितर कौन से प्रकार डाक्तर को देखा आवश्यक आवश्यक बोली ये कथा से भितर आसुना। तेणु दुईटी जाक आसुना, द्वारा आम वस्तुगत असरता को प्रतिपादन करी जुक्तिटी को खंडन कर। ये गला आमर साध्यावयवर दुर्बलता को दर्शाइले। सेमती आम आ गोटे जो कहूँ शृंग द्वय अंतराले पलायन, तार अर्थ कौन ना तार अर्थ हूँ माने एते तमें माने धर जड़े एते पतला होइथिबो से दीटा जाक भीतर पलैब, एटा गोटे साधारण अर्थ बुझिले। किंतु तार तर्कशास्त्री अर्थ कौन आम बुझा पड़ा। आमर से जो हर्न कहूँ शृंग बोली कहूँ ताने से जो अल्टरनेटिव देइछि एटा किंबा एटा, जदि जनक मु जल्दी आसिले टीचर गाली देले, जदि डेरी रे आसिले टीचर गाली देले, दीटा जाक जो अल्टरनेटिव आम पाखे अच्छी विकल्प ये दीटा जाक निशेषी नुहे, माने ये दीटा जाक सबू जिनस को कभर करनी। ता भीतर गोटे तृतीय पंथा अच्छी, कौन से तृतीय पंथाटी ना तृतीय पंथाटी हूँ समय आसवा। तेणु कहीं क्या गाली देवार नहीं, जिते क्लास आरंभ हम से आसवा। तेणुक आम कहे जदि आमर प्रतिपक्ष अत्यंत चालाक चतुर बुद्धिमान होइथिबो ताहले से जानीपर जे यही जो विकल्प गुड़िक निशेषिक नुहे, से विकल्प जदि निशेषी हो नथिबो ताहले तृतीय पंथा दर्शाई से कौन कर निजको रक्षा करिपरिबो एवं सेही प्रकार जुक्ति को जुक्तिर खंडन प्रणाली को आमे कहि परिबा द्विशृंग अंतराले पलायन बोली कहि परिबा। वर्तमान आसीबा प्रतिरोधी खंडन प्रणाली, जहाँकि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रतिरोधी खंडन प्रणाली रे आमे कौन करबा, आमे गोटे जुक्ति आ गोटे त्रिपदी आ गोटे द्विशृंगक जुक्ति गठन करबा, जो द्विशृंगक जुक्ति गठन करबा पे आम किछि नियम मानिया पड़िबो। से नियमटी कौन होची ना आमे जो आमर जो मूल द्विशृंगक जुक्तिर जहाँ थिबा अनुग, मूल द्विशृंगक जुक्तिर गोटे साध्यवयव थिबो, साध्यवयव दुईटी अनुग थिबो। तेणु से दुईटी अनुगर जहाँ विपरीत आमे ताकू जो नुआ जो द्विशृंगक जुक्ति गठन करबा
तार अनुग हिसाब से नवा किंतु स्थान विनिमय करदेवा स्थान विनिमय करदेवा माने प्रथम प्राकल्पिक तर्कवाक्यर जहाँ अनुग ताकू द्वितीय स्थान रे नहीं जावा द्वितीय प्राकल्पिक तर्कवाक्यर जहाँ अनुग ताकू प्रथम स्थान रे नहीं जावा आमर पक्षावयवटी जहाँ अच्छी आमे ताकू ठीक से ही भाव में ग्रहण करबा सेथुरु आमे देखिबा निश्चित भाव में आमे जो सिद्धांत पाइबा से सिद्धांतटी मूल द्विशृंगक जुक्तिर विपरीत निश्चित भाव में एवं एहीपरि भाव में गोटे नुआ द्विशृंगक जुक्ति गठन करी आमे कौन करिबा मूल द्विशृंगक जुक्ति को खंडन करिपरिबा एवं एही खंडन प्रणाली को आमे कहि परिबा प्रतिरोधी खंडन प्रणाली तेणु गोटे द्विशृंगक जुक्तिर एभली भाव में आमे चारि प्रकार रे तार साध्यावयवर दोष दुर्बलता को देखैबा तार पक्षावयवर दोष दुर्बलता को देखैबा एवं तार आमे गोटे प्रतिरोधी गोटे नुआ द्विशृंगक जुक्ति गठन करी मध्य मूल द्विशृंगक जुक्तिर सिद्धांतर दोष दुर्बलता को देखैकी खंडन करिपरिबा ये हेला आमर द्विशृंगक जुक्ति संबंधी आलोचना तेणु आज आम यूनिट रे आम केवल बेसी गुरुत्व प्रदान कले आमर मिक्स सिलोजिज्म जहाँ को आम कहे मिश्र त्रिपदी जुक्ति विषय रे आलोचना कले तेणु वर्तमान पे आलोचना को ये रखा और रहा नमस्कार।